Hello guys, good morning. Ganyan na nakuha namin kagabi sa dumpster oh. Guys, ang daming gulay at mga prutas. Sobrang sariwa mga guys. Ayan, halo-halo na oh. Grabe. Ayan oh. Dami. Yan. Fruits and vegetable from dumpster. Super fresh. Ayan. Dami. Tingnan nyo naman guys, halo-halo na oh. Yan, tingnan nyo na lang yan. Di ba? Sobrang pwedeng-pwede pa oh. Dalawang kahon ng sili oh, mayroon pa sa dulo. Yan oh, green beans. Yan oh, may saging pa oh. Yan oh, may okra pa. Yan guys, tingnan nyo naman yan oh. May isang sili pa rito oh. Grabing dami guys, blessing from dumpster. Ayan guys, sobrang sangkatutak. Thank you for watching. Don 27 TV po.